Dyan. Diyan, sa may Yan. kanto. Ganito dyan. Lumiko sa kanan. Kanan. Tayo ay Meron palang may liliko. parking yan dyan. Meron yan, Mayroon malawak yan. yan dun. Ganito. Ayun. Ayun. Yun. May naglalaro. Ayan guys, yung maliwanag na yan, gym na yan. Dyan na. Sorry mo, ikabit. Oh, dun may ano, parking dun. Nandito na ang gym. Dyan sa gilid. Napagmulay. Diyan, ano pagawas dyan, tapos ibibidyonin kami. Uy, tatay. Suporta eh. Baka 1 million views ka nito. Hindi mo nakitainin ko, Anay, padre. Okay, awasan na eh. Sara diyan eh, Lakya. Sara diyan eh. Sara diyan. Pwede na kami. Man. Nay, wala kami na vlogger. Ni Tatang. O yan eh, kamu habang nalusad. Man, adi namon pinaka-supportive Ninang. Ninang. Guys, awal itong malakasan natin nun. Yung sapatos, hinuram. Kuya, bawang bubabawal. Ito yung MJ.